Hi guys, what's up for today's video guys? So yan, magbubukas tayo ng night pack seed. Tignan natin ang swerte natin, baka swerte tayo ngayon. Okay guys Dapat hi guys. Yung glow. Kaya pa, nakuha. Ay. Pangit na nakuha natin guys. So yan guys, wala na guys. So guys, oh. Tanim natin to mamaya guys. Mamaya guys, tanim natin to. Ay, ito pala oh. Meron pala ditong space eh. Meron pala ditong space. Ano yan kasi wala ako nakita kanina. Moonmelon. Ano may moonmelon pala ako dito. Ayan. Turuan ko kayo guys mamaya guys paano mag sprinkle method guys para gusto nyo guys magka-look alike. Itong guys para maglaki. Ay! Naharbis. Ay, naharbis guys. Ayan guys. Naharbis yan. Pautang naman dyan. Sana yun ng seed. Ay, ito pala. Sana yun ba man? White shade. Wala. Ginakasip naman ang pagkapo. Where is the... Oh. Bye guys. So yan lang po matuturo ko sa inyo. Bye. Ginatawagan niyo ko